السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا أيها المتابعين الأفاضل أينما كنتم. هذا الفيديو موجه لتلاميذ السنة الرابعة متوسطة. هي فترة التحضير لاختبارات الفصل الثاني وحتى الامتحان الشهادة فهو يقترب. إذن سوف نقوم بحل موضوع، ومن خلال هذا الموضوع سنراجع العديد من دروس الفصل الثاني، وسوف يتعلم التلميذ أيضا طريقة فهم الأسئلة وطريقة الإجابة عن الأسئلة. هذا من المواضيع المتوقعة المرشحة بقوة. وبين قوسين المواضيع الأكثر تداولا في الفصل الثاني هي المواضيع التي تتحدث عن الآفات الاجتماعية، ce qu'on appelle les fléaux sociaux comme le racisme يعني العنصرية، la violence العنف بكل أنواعه، la violence dans les stades, la violence au sein des établissements scolaires. Il y a aussi des sujets sur par exemple la solidarité القيم في الجانب الآخر، يعني الآفات الاجتماعية من جهة، ومن جهة أخرى قد يعني يصادف كموضوعا يتحدث مثلا عن قيمة اجتماعية كالتضامن la solidarité ou bien l'acceptation de l'autre يعني تقبل الآخر. إذن بدون إطالة تابعوا معي، سوف أقرأ النص أشرح في نفس الوقت وبعدها نجيب عن الأسئلة ونتحدث أيضا عن الوضعية الإدماجية. تابعوا إلى النهاية. بسم الله. Nabil a remarqué que son camarade Samir se conduit mal. يعني Nabil et Samir sont deux camarades صديقان. الأول نبيل لاحظ أن سمير يتصرف أو له سلوك غير لائق. Se conduit mal, c'est le verbe se conduire, synonyme de se comporter. Voire violemment dans l'école، يعني بل أكثر من هذا بشكل عنيف في المدرسة. Alors, il a décidé de le persuader de renoncer à cette mauvaise habitude. Qui a décidé? C'est Nabil. قرر أنه يقنع سمير. Le synonyme de persuader c'est convaincre، يعني فعلان مهمان في السنة الرابعة ينبغي معرفتهما. persuader synonyme convaincre يعني يقنع. de renoncer يعني يتخلى à cette mauvaise habitude هذه العادة السيئة. une conversation s'est engagée entre eux alors يعني محادثة بدأت بينهما فيما يخص هذا الموضوع. j'ai constaté que tu te bagarres beaucoup avec tes camarades. C'est Nabil qui parle ici. يعني نبيل قال له j'ai constaté لاحظت أنك تتشاجر كثيرا مع أصدقائك. tu bagarres, se bagarrer يعني تشاجر. c'est tout à fait normal. C'est ce que dit Samir. قال له هذا أمر عادي. tu trouves qu'agresser un camarade à tort ou à raison est une chose banale. قال له هل تجد هذا الأمر يعني agresser un camarade à tort ou à raison يعني سواء كنت على حق أو على غير حق est une chose banale يعني normal. bien sûr il faut que tout le monde sache que je suis le plus fort. قال يجب على الجميع أن يعرفوا بأني الأقوى. c'est Samir qui dit ça. mais la violence ne règle pas les problèmes. العنف لا يحل المشاكل. selon toi comment pourrais-je avoir mes droits؟ يعني قال حسبك هذا c'est Samir qui parle. حسب رأيك كيف يمكن أن أتحصل على حقوقي mes droits؟ d'abord maintenant il va essayer de le convaincre en lui donnant des arguments. الآن سوف يقدم الحجج. c'est Nabil qui va parler maintenant. tu dois être sûr que ce que tu revendiques t'appartient vraiment. يجب أن تكون واثق بأن ما تطلبه هو يعود إليك حقا. ensuite essaye de convaincre ton ami fraternellement. convaincre قلنا synonyme de persuader يقنع. convaincre ton ami fraternellement ça vient du mot frère يعني بطريقة أخوية تقنع الصديق هذا الذي تطلب منه حقك de la légitimité de ton affaire. et si ce dernier insiste يعني وإذا كان هذا الأخير يلح يعني لم يقدم له حقوقه. s'il s'agit de choses sérieuses c'est Samir qui Nabil qui parle maintenant. إذا كانت أمور جادة تستحق يعني العناء tu peux recourir à l'administration تذهب إلى الإدارة ببساطة. sinon on laisse tomber c'est pas la fin du monde. وإلا تسمح في هذا الأمر وهي ليست نهاية العالم. c'est pas la fin du monde. tu crois que c'est le meilleur moyen d'éviter les ennuis؟ قال له سمير تظن بأنها أفضل طريقة لتجنب المتاعب les ennuis ou bien on peut dire les problèmes. je suis sûr que la concession et la bonne conduite يعني التنازل في بعض الأحيان la bonne conduite تصرف أو السلوك الحسن sont la solution de beaucoup de problèmes et que la violence ne génère que plus de violence. العنف لا يأتي إلا بالعنف.
je te remercie de ces précieux conseils. C'est Samir qui parle ici. قال لصديقه je te remercie, merci pour ces conseils. Je te promets de me comporter dorénavant sagement. يعني أعدك le verbe promettre de se comporter. قلنا se comporter synonyme de se conduire. يعني أتصرف من هنا فصاعدا dorénavant sagement يعني بحكمة. On va passer aux questions maintenant. Pour les questions 1, 2, 3, souligne la bonne réponse. Ce texte est 3 propositions. Un dialogue argumentatif, un récit historique à visée argumentative, une description à visée argumentative. Ce n'est pas une description. هذا إذا كنا نتحدث عن منطقة. Un récit historique إذا كنا نتحدث عن حدث تاريخي أو شخصية تاريخية. وبالتالي c'est la première réponse. C'est un dialogue argumentatif. أعيد نفس الملاحظة التي قلتها في البداية. نحن نراجع الاختبار الفصل الثاني والامتحان الشهادة في نفس الوقت. Le problème traité dans ce texte est l'ignorance, يعني الجهل, la violence, la vengeance. Bien sûr que c'est la violence, يعني العنف. Bon, أعيد. L'ignorance, الجهل, la vengeance, الانتقام. كلمات كلها ضرورية ومهمة بالنسبة لتلميذ في السنة الرابعة متوسط. Selon Nabil, la solution pour régler les problèmes est يجب أن تفهم السؤال جيدا. لاحظ معي جيدا. On n'a pas dit la solution pour régler les problèmes. On a dit selon Nabil. يعني حسب رأي Nabil. Vous avez 3 propositions. L'éducation et la compréhension, l'humour et la légèreté, la concession et la bonne conduite. Bon, la bonne réponse c'est la réponse C. La concession et la bonne conduite. Ça pourrait être la première réponse, mais on n'a pas parlé de l'éducation. يعني la compréhension, الفهم أو التفاهم مذكور في النص بطريقة مباشرة وغير مباشرة، لكن لم نتحدث عن التربية. هي إجابة صحيحة، يعني يمكن حل المشاكل بهذا الاقتراح، لكن غير موجود في النص. نبيل قال selon Nabil, حسب رأي نبيل. 4. Relève du texte 2 arguments de Nabil. Nabil, c'est Nabil qui a essayé de convaincre Samir. Donc on va chercher. Il y a beaucoup d'arguments. Il y a في الحقيقة تبدأ من هذا الجزء إلى آخر النص. Les arguments, il y en a beaucoup. نحن نقتصر على 2 فقط. الإجابة أنا أجبت مسبقا مع بعض التلاميذ، هي موجودة هنا. سوف أقوم بنسخ هذه الإجابة. Copier, on va faire copier-coller comme ça. On termine. Bon, pour les arguments, vous avez... pardon, je me suis trompé. C'est plutôt 4 comme ça. C'est la question 4. La violence, ça c'est un argument. Et ça c'est un deuxième argument. Nabil, a-t-il réussi? Ça c'est une question. C'est la question 5. Voilà, maintenant les choses sont organisées. Regardez, relève du texte 2 arguments de Nabil. Vous avez par exemple la violence ne règle pas les problèmes, et vous avez aussi essaye de convaincre ton ami fraternellement de la légitimité de ton affaire. 5e question, Nabil a-t-il réussi à convaincre Samir? Justifie ta réponse. Bon, il y a une petite remarque pour cette question. Regardez, Nabil a-t-il réussi à convaincre son ami? Il faut dire d'abord oui ou non avant de justifier la réponse. Donc on va dire oui, il a réussi à convaincre son ami, bien sûr. Donc oui, Nabil a réussi à convaincre son ami, bien sûr. Parce que Samir a dit. هنا سوف نبحث عن تبرير في النص. Parce que Samir a dit, je te remercie de ces précieux conseils et je te promets de me comporter dorénavant sagement. يكفينا هذا الشق من الإجابة. Copier, on va faire copier-coller. Donc on va mettre ça ici. 2 points, guillemets. On ouvre les guillemets et ici on ferme les guillemets. Bon, vous avez cette phrase. Oui, Nabil a réussi à convaincre son ami parce que Samir a dit, son ami Samir bien sûr. On va dire Samir, son ami Samir, pour que les choses soient claires. Parce que celui-ci يعني هذا الأخير حتى نتجنب التكرار، هذا الأخير نقصد به، هذا الأخير يعني سمير. Parce que celui-ci a dit, je te promets de me comporter dorénavant sagement.
La question 6 relève du texte le synonyme de persuader. On en a déjà parlé. تحدث عنه أصلا سابقا. Donc c'est convaincre. Pardon. Ça s'écrit avec O-N. Convaincre. Ça s'écrit comme ça. Le relève du texte un mot de la même famille que violence. Vous avez violemment. Violemment. Vous le trouvez dans la première partie du texte. Le voici, violemment. C'est ça. On termine. Vous avez violemment. Question 7. On doit être sage afin d'éviter les ennuis. A. Le rapport exprimé dans cette phrase est la cause, le but ou bien la conséquence. La réponse est claire, c'est le but. هذا سؤال لا يحتاج إلى فهم مجرد يعني كلمات تحفظها وتطبق. Pour exprimer la cause, il y a des marqueurs, par exemple car, parce que, etc. Pour exprimer la conséquence, il y a des marqueurs comme par conséquent, donc, alors, etc. تحفظها, يعني قائمة تحفظها. Et le but aussi, vous avez afin de, dans le but de, en vue de, pour que, afin que, de crainte que, etc. قائمة تحفظ. لتتمكن من الإجابة عن هذا السؤال وهو سؤال يتكرر كثيرا. توقعت السؤال في اختبار مع هذا السؤال الذي بعده le discours rapporté, discours direct indirect, وأيضا يتكرر في امتحان الشهادة. Donc, le rapport exprimé dans cette phrase est le but. Réécris cette phrase en remplaçant afin de par le marqueur qui convient. Vous avez trois propositions. À cause de, au point de, pour. Afin de, يمكن تعويضه بهذه الكلمة. Pour. Donc, on va dire, la remarque, c'est réécris cette phrase. On doit réécrire la phrase. يجب إعادة كتابة الجملة. لا تقتصر على الاختيار. Donc on va faire comme ça, copier-coller. C'est ça. Afin de, pour éviter les ennuis. Donc c'est ça la phrase. Pour éviter. هنا ملاحظة فقط. هذا الدرس تم نشره في القناة. بالنسبة لمن لم يفهم هذا الدرس بعد أو نسي يمكنه أن يعود إلى القناة. سوف أترك لكم الرابط في صندوق الوصف. Question 8, la dernière question avant de passer à la production écrite. Transforme au discours indirect. Il dit, la violence n'a pas réglé les problèmes. Bon, pour faire la transformation au discours indirect, on transforme du discours direct au discours indirect. C'est la question fréquente, يعني السؤال الذي يتكرر كثيرا هو التحويل من discours direct إلى discours indirect وهو أسهل من العكس. Bon, pour transformer c'est facile, سهل يعني جدا. أول شيء تفعله هو أن تحذف هذه العلامات. Ça veut dire les signes de ponctuation, les deux points et les guillemets. Deuxième chose, tu dois insérer le mot que. نضع هذه الكلمة هنا que. لكن ليس دائما في الحالة ما إذا كان لديك هنا une phrase déclarative. Donc tu dois mettre que ici. Et tu auras la phrase suivante. Il dit que la violence n'a pas réglé les problèmes. Tout simplement. Et on ne doit pas plutôt changer le temps de ce verbe. C'est au passé composé. On laisse le passé composé. Pourquoi? Parce que le verbe de parole ici n'est pas au passé. Ou bien on va changer le verbe pour que ce soit clair. Le passé simple, on peut dire il déclare ou bien il affirme que la violence n'a pas réglé les problèmes ou bien ne règle pas les problèmes. Peu importe. L'essentiel, vous n'avez pas à changer le temps de ce verbe. لا يتغير لأنه زمن هذا الفعل ça veut dire ce verbe n'est pas conjugué au passé tout simplement. Ça veut dire il n'est pas conjugué au passé simple, passé composé, l'imparfait plus que parfait. أعيد. هنا في التحويل هناك بعض التغييرات التي تقوم بها. أهم شيء يجب أن تنظر إليه هو زمن هذا الفعل. لكن الشيء الجيد في هذا العام هو أنه هذه السنة تم تخفيف هذا الدرس. السنوات السابقة كان زمن هذا الفعل يمكن أن يتغير لأنه يتعلق بزمن هذا الفعل. إذا كان هذا الفعل c'est ce qu'on appelle le verbe introducteur de parole au passé إذا كان في الباسé
زمن هذا الفعل يتغير بناء على مجموعة من القواعد، لكن الشيء الجميل أنه تم تخفيف الدرس، وبالتالي لا تغير زمن هذا الفعل، فقط يعني تصرف على حسب ça veut dire selon le sujet que tu as. Par exemple, parfois nous avons ici, il affirme, je dois, par exemple, je dois lutter contre la violence. Exemple, contre la violence. إذا كان لديك جملة من هذا النوع, on transforme au discours indirect. كما سبق وذكرت, on doit effacer les deux points et les guillemets. J'insère le mot que, parce que j'ai une phrase déclarative ici. Et donc on va dire, il affirme que je, هذا je, il représente qui? يعود على هذا الذي يتحدث هنا. Par exemple, عندك عمر, حتى تتضح الأمور. Omar affirme que je dois plutôt lutter contre la violence. قلنا, on efface les deux points et les guillemets. Omar affirme que je, هذا je, il renvoie à qui? Il renvoie à Omar, يعني يعود على عمر. وبالتالي سنقول Omar affirme qu'il doit, avec T, lutter contre la violence, tout simplement, ببساطة. فيما يخص الوضعية الإدماجية, توقع أيضا موضوع يتحدث عن آفة من آفات الاجتماعية, un fléau social, par exemple le racisme, la violence, etc. أو قيمة اجتماعية comme la solidarité, l'acceptation de l'autre, la tolérance, يعني التسامح, etc. هذا مثال عن وضعية إدماجية متوقعة. La violence dans les stades est un phénomène fréquent, يعني العنف في الملاعب هو ظاهرة تتكرر. Rédige un texte argumentatif dans lequel tu présentes ton point de vue à propos de ce fléau social. Tu en cites les conséquences et tu proposes quelques solutions pour y remédier ou l'éviter. يعني تسطر الكلمة المفتاحية أولا, سوف نقوم بذلك. La violence dans les stades, أول شيء, هذا الموضوع الذي ينبغي أن نتحدث عنه. Un phénomène fréquent, rédiger un texte argumentatif. Donc on va mettre ça en rouge, un texte argumentatif dans lequel tu présentes ton point de vue. Donc point de vue. À propos de ce fléau social, tu en cites les conséquences. On va mettre ça en rouge, les conséquences, et tu proposes quelques solutions. يعني حلول لتجنب هذه الآفة, معالجة أو تجنب هذه الآفة. وبالتالي سيكون لديك هذه الكلمات: la violence dans les stades, un texte argumentatif, point de vue, conséquences, solution. كمثال فقط, نحن يعني بدأنا في هذه الوضعية الإدماجية, بدأت فيها مع بعض التلاميذ ولم ننهي هذه الوضعية, بقي فقط الخاتمة. كمثال, la violence dans les stades. La violence dans les stades est l'un des pires comportements qui détruisent notre société. يعني هو واحد من أسوأ التصرفات التي يعني تؤثر على مجتمعاتنا وتحطم المجتمع. Je pense qu'on doit tous lutter contre ce fléau social. يعني يجب, ça c'est le point de vue, يجب أن نحارب هذه الآفة الاجتماعية. Tout d'abord, beaucoup de joueurs en souffrent physiquement et psychiquement car ils n'ont pas la culture de dialogue et ne négocient que par la violence. Ensuite, elle peut causer des pertes matérielles et provoquer la haine entre les supporters. Enfin, il faut sensibiliser les gens à l'importance de se comporter de manière civile et de renoncer à la violence parce que celle-ci ne peut qu'aggraver la situation. هذا مثال بسيط, اقتراح من طرف بعض التلاميذ, وبقي الخاتمة. سوف أتم هذه الوضعية الإدماجية, أتركها لكم مع هذا الموضوع مع التصحيح في صندوق الوصف للتحميل والتمرن من جديد. طبعا سيكون لدينا فيديوهات أخرى عن قريب بإذن الله, تابعونا. فيما يخص الفترة الأخيرة تغيبت قليلا لظروف شخصية, سوف نتجاوز هذه الظروف ونحاول النشر كما عودناكم سابقا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.